Guys, good afternoon. Gumawa ako ng guys, kilawin na buong parte ng ulo ng baboy. Kasi bibinta ko guys. Ito tokwa, na prito na yan. Ready na yan. Ito yung parte ng ulo ng baboy. Na yan, nilaga ko tapos pinasok ko sa oven. Tapos ngayon ginayat-gayat ko na siya ng maliliit. Tapos ito yung ricado natin, sibuyas, sili, paminta, siling maanghang na yung maliit at saka yung mahaba. Ngayon i-mix na natin guys. I-mix na natin. Mix it together na natin siya. Ayan. Kasi may nag-order at pagbigyan natin. Ayan. Mix it together. Ayan. Tapos, ito yung tokwa natin. Ayan na. I-mix na natin yan. Mix. May limon na pala to. Nilagyan ko na to ng lemon juice. May lemon juice na yan. Pero parang kulang ata yung asin. Lalagyan natin ng asin. Continue mixing lang para talaga yung lasa kumakapit sa isa't isa. Ayan. Sarap. Ayan guys. Balutin na natin at maihatid, ma-deliver sa taong nag-order. Yan. Okay guys. Thank you for watching. PM na diha sa magpahatod sa atong kilawin. Ready na atong kilawin. Hulat lang mo alas 5. Ihatod na ni alas 5. PM lang. 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 PM
Oh, PM na diha sa magpahatod sa atong kilawin. Ready na atong kilawin. Hulat lang mo alas 5. Ihatod na ni alas 5. PM lang sa magpahatod. Okay.